नमस्कार बंधुरा तंद्रार रान्नाघरे आपनादेर स्वागतम। आजकेर रेसिपि सम्पूर्ण निरामिष दई बेगुन। निरामिषेर दिने एई दई बेगुन थाकले आर किन्तु किछुरই प्रयोजन हय ना। चलुन ताहले देखे निই रेसिपिटा। प्रथमे कड़ाइते दिए दिलाम सर्षेर तेल और तेलेर परिमाणटा एकटु प्रथमे बेशिई दिते हबे, परे एई तेलटा किन्तु एकटु कमिয়ে नेब। बेगुनगुलो आमी एर मध्ये दिए देब। এই বেগুনগুলোকে আমি লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি, আপনারা চাইলে গোল করেও কেটে নিতে পারেন। আর বেগুনগুলোকে আমি আগে থেকে নুন হলুদ মেখে রেখেছিলাম। এভাবে উল্টে পাল্টে বেগুনগুলোকে ভেজে নিচ্ছি আর সবগুলো বেগুন একইভাবে ভেজে নেব। এবার কড়াই থেকে আমি কিন্তু একটু তেল কমিয়ে নিয়েছি আর ফোড়নে দিয়েছি কালো জিরে আর সামান্য একটু জল দিয়ে মশলাগুলো অ্যাড করছি। হাফ চামচ জিরে গুঁড়ো, হাফ চামচ ধনে গুঁড়ো, হাফ চামচ দিলাম आदा बाटा, दिए दिलाम स्वाद मतो नून और हलुद गुड़ो, काँचा लंका आमी आगे दिए दिएछि और दिलाम परिमाण मतो चीनी। एभाबे आमी मशलाटाके कषिये निलाम। तारपर एर मध्य आमी दिए दिलाम टक दई। दईटाके आमी आगे थेके एकटु फेटिये निएछि और बाटिटा धुए एकटु जलও दिए दिएछि। दईटा जखन नाड़ते हबे तखन किन्तु आँचटा एकदमই लोते करे दिए तारपरे नाड़ते हबे। একটু নেড়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা বেগুনগুলো দিয়ে দিলাম। এই রান্নাটা করতে কিন্তু একদমই সময় লাগে না আর খুব বেশি জল দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। দেখতে পাচ্ছেন ভালো করে একটু ফুটিয়ে নেওয়ার পর আমার দই বেগুনটা কিন্তু একদমই তৈরি। সবশেষে দিয়ে দিলাম একটু ধনেপাতা কুচি। ধনেপাতা কুচিটা দিয়ে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দেব। সার্ভ করে নিয়েছি দই বেগুন। रेसिपिटी आपनादेर काछे केमन लागलो आमाके प्लिज कमेंट करे जानाबेन और आमार चैनलटिके प्लिज सबस्क्राइब करे नेबेन। पाशे थाका बेल आइकनटिके प्रेस करे देবেন समस्त नोटिफिकेशन पाওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।